Brother Khairuddin. Hindi po magabdas. Hindi ko mo nakapagligo ka, brother. Hindi ka na magabdas. Ibang usapan na ang pagabdas pati ang pagliligo. Ba. Di, dito pa, brother. Dito. Sa siko, yan. Ganyan. Yan. Tapos dyan sa boko. Hanggang kuwan na. Tainga na. Sali mo na. Tainga. Okay na yan. Kahit makaisang beses o makatatlo. Okay na yan. Alam mo yung basahin after ng kuwan, brother? Mag-abdas. Mag-abdas. Yung pinag-aralan mo nung nakaraan na linggo, yung tinuro sa tip. Yung ashhadu an la ilaha illallah. Sige daw. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahumma Allahumma ij'alani ij'alani minat tawabin minat tawabi waj'alni waj'alni minal minal mutatahhirin. mutatahhirin.